Assalamualaikum warahmatullahi. I terpanggil lah to buat some comment on isu kalimah Allah ni. Banyak orang bising, ada yang marah, ada yang kata patut di-allow semua orang pakai nama Allah. KDN pun dah buat the statement, and I just terdengar KDN punya statement, and based on KDN punya statement, it is rather holistic, tapi I kena perhalusi untuk orang ramai faham. Okay, now let's talk about firstly from the theological aspect, dari segi keagamaan. Allah ni, dia bukan nama Tuhan sebenarnya. Allah maksud dia dalam Arab yang maha besar. Jadi siapa yang kita sembah tu, kita panggil dia maha besar. Itu salah satu atribut dia. Dia juga Al-Hakim, Al-Rahim, Al-Rahman, yang maha penyayang, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha mengasihani, maha macam-macam, maha pemarah, maha menyiksa, semua pun dia. Dia ada 99 atribut. Allah is one of the 99. Okay, atribut. Jadi Tuhan sebenarnya dia tak ada nama. Dia ada atribut. Dia tak perlu nama pasal dia tak ada banyak Tuhan. Itu kita orang Islam percaya macam tu. Okay, jadi kita panggil Allah, memanglah kita, benda tu holy pada kita. Nama tu holy pada kita. Kita panggil Allah, kita identify dia sebagai Allah. Okay, now what is my position as a Muslim? Let me declare up front supaya orang tak tertanya where I stand on this. Okay, now to me, Allah is the creator of all things, the universe and all things. Time, space, matter, semua dia create. Maknanya dia create kita semua orang Islam. Dia juga create semua orang Kristian, orang Hindu, orang Buddhis, orang Yahudi, orang yang tak beragama. Segala makhluk dia create. Segala benda dia create. Okay, jadi whether we orang Islam, whether we want to admit it or not, Tuhan dan pemunya hak ke atas semua being is Allah from our perspective. Jadi kalau kita kata Allah bukan Tuhan orang Kristian, Allah bukan Tuhan orang India, Allah bukan orang Cina, kita contradict diri kita sendiri. Kita kata Allah pencipta semua, so maknanya Allah Tuhan pada semua. Jadi kalau kita kata kita punya cara sembahyang dan worship betul, agama lain worship tak betul, itu kita katalah itu pendapat kita dan dia pada pendapat dia. So siapa punya pendapat betul? Based on what? You kata you ikut Quran, dia kata dia tak ikut Quran, dia kata dia ikut dia punya buku. So siapa mengesahkan buku mana yang betul? Jadi kita percaya kita punya Quran betul, okey tak apalah, kita ambil lah Quran kita sebagai betul. Tapi orang yang percaya buku dia betul, dia ambil sebagai buku dia yang betul. Jadi agama, macam-macam agama ada kat muka bumi Allah ni. Jadi kita pegang pada kepercayaan kita. Okey, tapi at the same time, kalau orang agama lain, dia guna nama Allah and dia semayang cara dia, dia worship Allah tu cara dia, kita mungkin tak setuju cara dia, tapi dia berhak untuk worship pada penama ataupun Tuhan yang sebenar. Jadi mungkinlah kepala dia tu, Allah tu mungkin patung ke, Allah tu mungkin orang ke, Nabi Isa ke, whatever lah. Tapi apa yang bagi kita exclusivity ada nama Allah tu? Okey, tapi ini pendapat saya. Orang lain boleh kata tak boleh. Allah tu is sanctity, kita punya suci pada kita, kita tak boleh allow agama lain guna nama Allah tu. Dia bubur mungkin kat jamban ke, dia buat kat anjing ke, dia buat kat babi ke, dia boleh buat kita kena jaga. Itu kalau orang percaya macam itu, orang percaya macam itu. I tak mau langgar kepercayaan orang tu. Just as I respect the belief of other religion, I will also respect the belief of orang yang seagama dengan I, yang percaya benda-benda yang I tak percaya. Okay, so let's respect each other. Tapi kalau kita berpandukan Quran, let's go back to Quran lah. Apa Allah kata dalam surah 29:46? Okay, Allah kata pada kita, dan janganlah kamu bertelingkah, janganlah, do not dispute, do not argue with the people of the earlier scriptures, i.e. maknanya orang Kristian, orang Yahudi, orang Sabian, orang-orang kaum-kaum dan
agama-agama lain yang terdahulu, jangan bertelingkah dengan dia orang ataupun disagree dengan dia orang, melainkan in the best of manner, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling gentle dan respectful. Itu Allah kata dalam Quran. Tapi Allah kata melainkan mereka yang berbuat jahat pada kita, yang injure kita, yang usir kita daripada rumah, yang tu kita tak payah bertelingkah dengan dia cara baik. Kita boleh bertelingkah cara jahat. Pasal dia agresor, dia serang kita. Itu Allah punya command dalam Quran. Okey, itu the first part. Ayat tu juga 29 Al-Ankabut surah 46. Allah juga kata, but say to them. Kata, maknanya Allah perintah kita kata pada mereka, that we believe in that which has been revealed to us, and we believe in that which has been revealed to you. Maknanya kita percaya apa yang telah diwahyukan pada kita, kita percaya apa yang diwahyukan kepada mereka. Sesungguhnya, Allah suruh kita perintah, kita kata ni, verily our Allah and your Allah is one. Allah tu maksud dia maha besar. Yang maha besar kita tu dengan maha besar you tu doesn't mean kita percaya cara you buat, tapi kita percaya apa yang telah diwahyukan kepadamu. Kita percaya apa yang telah diwahyukan pada kita, has been revealed to us. Jadi doesn't mean kalau benda tu revealed sama benda, kita akan berbuat benda sama. What makes you think apa yang kita orang Islam buat ni seperti mana yang diturunkan? Macam-macam punya bida'ah kita buat, macam-macam benda haram kita buat. Berapa banyak jenis puak-puak dan fahaman-fahaman Islam yang ada dalam dunia ni. Ada Sunni, Syiah, Fatah, Hamas, semua macam-macam maksud, macam-macam mazhab. Tapi kalau version yang Allah turunkan satu, macam mana dalam orang Islam pun ada banyak-banyak fahaman. Samalah maknanya Allah dia reveal pada semua kaum. Ya, Tuhan tu dia reveal pada Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dia bagi pada semua. Jadi apa yang diturunkan kepada semua kaum, semua agama dalam dunia ni datang daripada satu divine source. Jadi kita, Allah perintah kita percaya apa yang diturunkan kepada kita, dan kita percaya apa diturunkan kepada mereka. Okey, tapi Allah command kita juga kata, but say to them that your Allah and our Allah is one, and to him we surrender, to him we submit. Maknanya kepada dia kita sujud. Maknanya you punya Tuhan, siapa Tuhan dia? Allah juga. Pasal Allah cipta dia. Siapa Tuhan kita? Allah juga. Allah cipta kita. It is the same entity. It is the same Tuhan. And Tuhan itulah kita sujud. Jadi bila kita cakap macam tu pada orang Kristian, orang Jews, orang Hindu, orang Buddhis, semua agama, dia percaya apa atau dia buat apa, itu lain cerita. Kita tak kata we believe in what you believe. Tahu? Allah tak kata say to them, we believe in what you believe. Tak. Allah kata we bagi tahu pada mereka, we believe in what has been revealed to us and what has been revealed to them. What is revealed to them and what they believe may not be the same. Fahamkan yang tu. Jadi ayat Quran tu Allah suruh 26-46, say to them that your Allah and our Allah is one. Tapi and to him we submit. Itu perintah dalam Quran. Tapi sekarang ni orang Islam ramai kata tak boleh. Kita punya Allah lain, dia punya lain. Dia tak boleh panggil nama Allah tu. Allah tu, nama tu eksklusif pada orang Muslim saja. Untuk kegunaan orang Islam saja. Dia tak boleh pakai dalam Bible dia, dalam kitab Taurat dia, dalam buku-buku dia. Dia tak boleh ada semua tu. Because kalau dia ada, dia abuse, dia pakai salah. Kita tak pakai salah. Is it? Kita orang Islam tak pakai salah. Kita orang Islam yang bunuh innocent people, Allahu Akbar. Buat rasuah pun Alhamdulillah. Okey, sokong penyakau yang masuk
prison pasal kebas duit berbilion, Allah selamatkan Najib. Allah protect dengan nama Allah pemfitnah dan menipu orang. So orang Islam tak abuse nama Allah ke? Siapa yang paling abuse nama Allah, desecrate the name of Allah, lagi teruk daripada orang Muslim. Okey, orang non-Muslim yang benci Allah pun habis kuat dia berbual kat kasut nama Allah, dia buat apa. Tapi dia tak, benda tu tak menjatuhkan darjat Allah. Allah takkan turun and get demoted to become president of US ke, ataupun Perdana Menteri ke, ataupun jadi manusia ke, jadi malaikat ke, tak. Allah tetap Allah, Tuhan tetap Tuhan. Dia tak perlu manusia punya acknowledgement ataupun vote in order to be Allah. Okey, presiden, Perdana Menteri, dia perlu vote kita. Kita kalau tak sokong dia, dia tak boleh jadi ketua, dia tak boleh jadi agung pun. Kalau orang tak mau, dia boleh jatuh sebagai agung dan negara ni boleh jadi republic. Tapi Allah, God, dia tak boleh get demoted. Dia tak boleh depromoted, tak boleh demoted. Dia memang God, dia paling atas itu. And therefore Allah create kita semua untuk berdamai, bersatu padu. Tapi Allah tak create kita untuk sama. Allah create kita berjenis-jenis, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai bangsa, pemikiran. Satu family adik-beradik pun semua colourful, semua lain-lain. Kelainan kita lah yang that makes this life magical. Itulah Allah punya grace pada kita. Allah kata sesungguhnya telah ku cipta manusia, okay, in a single pair. Maknanya laki-laki dan perempuan tu jadi satu manusia. In a single pair, maknanya single pair tu apa maksud dia? Laki-laki dan perempuan. Berbeza kan laki-laki? Anatomi laki-laki dengan anatomi perempuan pun berbeza kan? Tapi bila berbeza punya creature ni bersama, they are able to create satu magic yang Allah create. Boleh terhasil satu lagi manusia. Kalau siapa dapat twins atau triplets atau quadruplets, lebih daripada satu manusia boleh terhasil. Tapi kalau laki-laki tak boleh dapat anak. Kalau perempuan dengan perempuan tak boleh dapat anak. Tapi because perbezaan perempuan dan laki-laki, perempuan ada kekuatan dan kelemahan dia, laki-laki ada kekuatan dan kelemahan dia. Tapi bila dua-dua tu masuk, magic, a new life is created. Okay, so let me baca ada ayat tu. Allah kata, we have created you from a single pair, male and female, and we have divided you into tribes, races and nations. Okay, berbilang kaum, bermacam-macam color, berapa jenis. Okay, and Allah kata dia create kita macam mana? Allah kata dia, number one, dia create from men and women, single pair. Dan lepas tu nombor dua, Allah kata dia divide kita into tribes, nations, races, semua. Maknanya semua warna ada manusia. Ada hitam legam, ada putih melopak, ada kuning, ada macam-macam warna ada. Ada brown, ada warna senja, color Bengali lain, color Jepun lain. Macam-macam punya warna. And Allah kata, and dia divide into nations. Dia sebar merata-rata dalam muka bumi ni. Okay, tu nombor dua dia kata. And Allah kata, such that you learn from and of each other. You belajar, you mengenali sesama each other, and you love each other. Okay, nombor tiga. Dan dia nombor empat dia kata, not that you despise each other. Maknanya Allah create kita different, bukan untuk kita benci orang yang tak sama macam kita. Supaya kita mengenali dan kita jadi suka pasal tak serupa dengan kita. Beza pendapat, beza rupa, beza semua. Jadi because of that, orang mengenali. And sekarang ni, orang berkahwin pun. Melayu kahwin Cina, India kahwin Mak Saleh, Jepun kahwin Arab. Macam-macam punya campuran. And bila bercampur, macam mana baby tu? Baby tu jadi cantik, jadi lagi sihat, hidup lagi lama, jadi lagi bijak. Nampak tak bila kacuk? Bukan manusia saja, binatang kacuk pun jadi macam mana? Durian kacuk pun paling sedap kat Malaysia. Jadi bila the diversity of Allah punya creation, mengenali and connect the magic multiple fold. Jadi
Itu yang Allah suka. Kacukkan. Kacukkan the assimilation. Pasal itulah Allah punya grace, dia create kita pelbagai jenis punya manusia. Okay, jadi coming back to Allah, semua ni Allah create. Jadi kalau kita nak kata, kita nak split hair, kata, oh tak boleh, dia tak boleh pakai nama Allah, kita boleh pakai nama Allah, kita dah langgar Quran. Dan bila kita langgar ayat, kita langgar satu ayat, okay, then surah Al-Baqarah happens. Allah kata apa? Janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Syaitan tolak berapa ayat? Allah kata sujud pada Adam. Syaitan kata no, I am superior to Adam. Jadi Allah kata ayat tu, dan masuklah kamu secara keseluruhan ke dalam Islam. Means enter and submit fully, wholly to Islam. Bukan I take 90%, 96, 99, 1% aku tak ambil. The minute you tak ambil 1%, syaitan. Means you accept fully. And what I've described is fully. You embrace the other races and religion. You celebrate and you see that as Allah's mercy and blessings to kita untuk mengenali and love each other and the diversity and what we achieve. Anak kita produce elok-elok, bila kita lain-lain bangsa, lain-lain kaum, we learn from each other. And kalau kita buat company pun kita lebih maju, kita buat ciptaan pun lagi dahsyat punya ciptaan. You see all the greatest creation, semua nation, lain-lain nation punya brains put together, kita dapat marvels of technologies. And benda tu membawa kebaikan pada manusia balik. So this is the grace of Allah's creation. Tapi kita sekarang ni macam budak-budak nak berkelai, siapa boleh pakai nama Allah, siapa tak boleh pakai nama Allah. So therefore, where I stand now, to me, kalau agama lain pakai nama Allah, dia pakai ikut semayang cara dia pun, I'm happy. For a start, we are now worshipping the same entity. This will lead to greater union in the future. Okay, kita kalau berpegang teguh pada agama kita, kita takkan dissuade and terikut-ikut benda-benda yang tak betul agama-agama lain buat. Pasal apa nak kena confuse? Why would you be reading buku Bible yang kata Nabi Isa is Allah, yang percaya that? Kalau kita baca something, kita tak tahu pun benda tu Quran kata, and kita simply baca, means kita punya Islam tu tak betul dah. We can get confused. Okay, kenapa orang India, orang Hindu, orang Buddhis, orang Kristian, bila kita kat office, kita kat mana kita baca doa, tak ada pula mereka takut takut mereka terjadi Islam. Ada parents mereka takut anak-anak pergi sekolah, orang kata Allah ke, orang baca doa ke, dengar terjadi Islam. No kan? That's not issue. No issue. Dia minority. Tapi kita orang Islam yang ramai, yang punyalah konon ikut Quran and agama yang betul, orang punya agama lain semua tak betul. Tapi bila kaum lain pakai nama Allah ke, solat ke, Baitul Mal ke dalam dia punya publication, kita takut nanti ada orang Islam terconfuse, tersilap masuk Kristian. Mana ada orang murtad today yang tersalah termasuk. Dia murtad pasal dia tahu, dia reject Islam, pasal dia tersilap understand Islam. Bukan pasal dia tersilap understand Christianity atau lain-lain agama yang dia masuk tu. Pasal dia rasa dia ada better understanding Christianity, tu yang dia tinggal Islam, dia masuk Christianity. Bukan satu penipuan orang Kristian buat pada dia, and dia percaya agama Kristian tu, padahal tak betul, dia pergi ambil agama yang so-called palsu pada kita tu, dia tinggal agama yang hak tu, pasal orang Kristian tipu dia and tarik dia masuk dalam Christianity. Bukan. Yang betulnya, orang Islam, orang Muslim has been a deplorable, teruk punya ambassador. Okay, we don't spread the message of love. Kita semua nak judge orang, semua betul, semua tak, ini betul, ini tak betul. You lagi elok, kita masuk syurga, orang lain masuk neraka, kita bersih orang kotor, kita mulia orang hina. You have that toxicity. Jadi orang-orang yang dalam Islam yang tak berapa reti the real teachings of Islam, dia tengok perangai buruk Islam, orang Islam lah buang anak, sakau duit, rape anak, dadah, bosia kat sini. Dia tengok Islam ni something wrong. Dia tengok Muslim, dia rasa Islam something wrong. And dia tak ada proper grounding.
Dia tengok Kristian tunjuk benda yang elok-elok, yang nice, which Christians are not putting a show. It's consistent there. And dia nampak ini lagi bagus punya agama, dia migrate, dia pergi peluk agama sana. Kita kata dia murtad, and bila murtad kita nak bunuh dia pula lagi. So, siapa yang menipu apa? Siapa yang deceive pakai nama Allah and what not? Dia mempercayai Allah, dia masuk Kristian ke? Tak kan? Dia decide to leave Islam. I'm not defending orang yang murtad, tapi I'm explaining the process of what happens. Jadi kalau kita still tak sedar, kita still rasa kita yang betul, then good luck. So as far as kalimah Allah is concerned, this is where I stand. Allah creates everything and Allah is for all. Macam mana dia nak semayang, macam mana dia nak guna, itu up to them, nothing to do with you. You tak dipertanggungjawabkan on how dia guna nama Allah and how dia semayang pada Allah. You should mind your own business on how you worship Allah. And betul tak betul kita punya Islam ni, betul atau tak betul kita beribadat dan worship Allah kita. Itu yang penting. And from where I stand now, based on surah 29:46, Allah kata, say to them, your Allah and our Allah is one, and to Him we surrender. We are doing something else. We are saying that your God is different, our Allah is different, and we don't believe in what has been revealed to you. We believe only what has been revealed to us, and we surrender and submit to our God. You don't submit to our God. That's what we're doing now. We're doing opposite of what the Quran suruh, and I already stated, langgar Quran, syaitan. Itulah langkah-langkah syaitan. Assalamualaikum. I've stated my stand on the theology of kalimah Allah. Now I want to talk about the case of kalimah Allah with regards to what is happening in the country now, of the recent development. There is all kinds of mixed reaction. Some people are very happy that the government is withdrawing their appeal with regards to the kalimah Allah case. Some people marah the government and rasa betray dan government is allowing non-Muslims to use kalimah Allah. Okay, let's get matters into the perspective. Okay, there has never been an issue on whether Muslims and non-Muslims are allowed or not allowed to use Allah punya nama. Okay, the case started with Jill, a Melanau punya Malaysian from Sarawak. She brought in publication CD discs that contain the words Allah, Salat and all these things, but it is not about Islam. It is about Christianity. Now that was withheld by customs, and customs confiscated that because customs followed a particular procedure, and customs confiscated under the very text that non-Muslims for Christianity cannot use the word Allah and other Islamic words that is deemed to be exclusive to Islam. They use their procedure and they withheld and they rampas benda tu. Okay, now that Jill lady, she decided not to just allow that. She decided to take it to court. She challenged that. And with her lawyers, they brought the case to court, and custom contend that they buat tu konsisten dengan keputusan Jemaah Menteri yang dibuat pada tahun 1986. Okay. Now, however, what the lawyers did, they managed to show that Jemaah Menteri punya keputusan berbeza dengan apa prosedur yang dikuatkuasakan oleh customs dalam merampas di CD. Okay. Jadi Jill punya kes apa dia nak? Dia nak CD dia balik. Dia bukan nak government certify yang Allah ni boleh digunakan oleh orang-orang Kristian dalam buku-buku dia. Bukan. Dia nak dia punya CD balik. Dia dah bubuh pun Allah dah apa-apa semua dalam dia punya publication. Jadi custom decide tak boleh ada benda tu, tak boleh masuk dalam negara ni, dia rampas.
This was challenged, it went to court. Jadi bila went to court, jemaah menteri buat satu keputusan, prosedur satu keputusan. Bila examine in court, court dapati jemaah menteri decide lain, tapi the procedure, penguatkuasaan custom tu berlainan, bercanggah, konflik dengan the keputusan jemaah menteri. Jadi bila jemaah menteri dah buat keputusan, it becomes law. Bila custom enact apa-apa yang dia buat tu also becomes law. Tapi bila kita buat law, okay, law yang kita buat dalam satu land tu, dia tak boleh bercanggah. Dia tak boleh konflik. Dia tak boleh kata satu kata hitam, satu kata putih. Tak boleh. It will not become grey. Okay. Jadi kalau benda tu konflik, yang buat law tu siapa? Yang buat law tu is government kan? Okay, jemaah menteri is government, custom pun government. Jadi dalam undang-undang, this is where Home Minister tak menerangkan. Dalam undang-undang, kalau ada ambiguity, maknanya kekeliruan, sama-sama, undang-undang ni kata macam tu, undang-undang ni kata macam ni, tak sama, berlawanan. Jadi bila berlawanan, orang nak ikut mana satu? Jadi under the law, ada rule ni, this is the rule of law that applies in any country, UK, Europe, mana-mana pun, undang-undang. When there is ambiguity, salah tu is salah orang yang buat law tu. And therefore, orang yang buat law tu now have to allow orang yang suffer because of dia punya conflicting punya law tu, membuat pilihan mana yang boleh. Jadi law tu tak terpakai pada dia. Dia boleh decide ini atau itu. Kalau law ni kata hitam, law tu kata putih, dia boleh choose putih atau hitam. This is how the law works. And because of that, rampasan custom yang ambil dia punya disk tu, based on jemaah menteri punya decision, rampasan tu tak boleh dibuat. Tapi custom punya rule, punya law, kata boleh buat. Nampak tak? Dua benda yang conflicting. Jemaah menteri punya decision is that kalau publication yang bukan Islamic punya masuk perkataan Allah ke apakah digunakan, dia kena clearly state tidak boleh disebarkan, tidak boleh digunakan oleh orang Islam. Orang Islam tak boleh akses benda tu. Dia kena tulis depan-depan supaya orang Islam tak ada opportunity, tak ada kebarangkalian, tak ada risiko to confuse. Baca buku tu ingat benda tu Quran. So jemaah menteri punya decision was along that lines. Tapi custom punya decision, anything yang bukan Islamic, ada perkataan Allah ke apa ke, rampas. And therefore CD perempuan ni, Jill ni, dirampas. Now, CD tu punya matter lah yang ada nama Allah, itulah yang menjadi kes di Sarawak. Dia challenge yang tu, dia bawa pada mahkamah. Dan bila mahkamah nampak percanggahan, mahkamah kata, sorry government, you cannot win. Jill will win because you punya yang penjagah. This is what the Home Minister tak clarify. Dia tak explain pasal orang, rakyat biasa, rakyat jelata tak faham konsep ni. Okay, so because of that, government tewas. Jill menang. Jadi bila Jill menang, government kena bagi balik kat dia disk dia yang ada content tu. Jadi Kementerian Dalam Negeri at that point of time appeal to go to a higher level, nak pergi pada appeals court, nak minta hakim at higher level to overturn the decision supaya rampasan tu jadi betul, jadi lawful ikut undang-undang, supaya Jill tu tak dapat balik dia punya disk tu. Pasal kalau Jill tu dapat balik disk tu, dia pakai kerajaan masa tu khawatir takut benda tu boleh diguna untuk memperdayakan orang Islam dan takut orang Islam terkeluar daripada agama. So itu kepercayaan mereka. Banyak orang Islam percaya macam tu pun. Okay. So this is what happens. Now, what happens now? That appeal was still pending. Bila kerajaan Madani take over, Kementerian Dalam Negeri tengok balik kes tu, and dia nampak that the reason why dia kalah because percanggahan undang-undang keputusan Jemaah Menteri tahun 1986 dengan undang-undang custom yang merampas tu. Jadi mereka nampak bila kalau pergi pada Court of Appeal atau pergi pada mana-mana court pun,
Kalau bercanggah, the rule will be the same. Tak ada beza in the outcome. Outcome tu will be sama juga, and court will say, Jill, you menang. Dah pergi appeals court level dah. Lepas tu appeal lagi, pergi pada persekutuan court ke? To federal court, apex court. Kalau pergi situ, sama cerita pun. Pasal benda tu simple, straightforward case. You punya undang-undang bercanggah, and therefore tak terpakai, and therefore court kata rampasan Jill punya this dan bahan cetakan semua tu tak betul, return balik pada dia. Court tak buat decision yang Jill dibenarkan menggunakan nama Allah untuk agama Kristian. Itu tak timbul soal dia. Dia tak kata boleh atau tak boleh, because that is not the case. The case is the rampasan disk. Of course, kalau benda tu bagi balik kat dia, kepunyaan dia, dia boleh guna seperti mana dia nak pakai pun. There's nothing we can do. There's nothing kerajaan can do pun. Okay, so jadi bila sekarang ni masuk, kerajaan buat decision untuk apa appeal? Membazir masa kerajaan, membazir effort kerajaan, membazir wang, membazir time mahkamah, and benda tu bila kerajaan kalah lagi, memperbodohkan kerajaan dan lagi melemahkan kerajaan on this particular case, isu Allah ni. Jadi kalau benda ni lemah and tewas sampai ke federal court, jadi benda ni boleh digunakan untuk orang-orang yang memang maybe nak guna perkataan Allah apa semua tu untuk memurtadkan orang Islam. Itu orang Islam takut kan. Jadi Kementerian Dalam Negeri kena jaga tu juga. Walaupun kalau benda tu tak berlaku, tapi orang Islam ramai worried benda tu berlaku, jadi tak tenteram dan tak aman negara ni. Jadi KDN kena manage ketenteraman dan kesejahteraan dan keharmonian rakyat yang berbilang kaum. Jadi what they decided, they withdraw that. Jadi bila withdraw that, orang kebanyakan orang Muslim dan banyak orang-orang PAS, orang-orang lebay-lebay, Muhyiddin, semua ambil kesempatan untuk dapatkan political mileage. So dia kata patut bagi mahkamah decide, tak patut withdraw. So nak tunjuk, nak portray yang government Madani ni tak Islamik. Pasal government Madani ni kononnya membenarkanlah ni orang-orang by not appealing, membenarkan orang-orang kafir mengguna nama Allah. Itu bagi orang Islam marah. Kerajaan ni sedar yang orang Islam memang sensitif dan dia mungkin fikir macam tu. Jadi dia dah explain. Dia hanya tarik balik dia punya appeal with regards to rampasan of the disk. Itu saja. Jadi isu of whether Kristian boleh guna Allah ke tak, itu sekarang ni tak timbul pun sekarang ni. Tak jadi pun. In fact, in other states, tak ada siapa pun bawa Bible yang ada nama Allah ke yang dirampas. Tak ada kes pun lagi. Jadi, please understand that. Understand that as far as the court is concerned, court tak involved and mengatakan siapa boleh pakai atau tak boleh pakai. KDN also tidak kata boleh tak boleh pakai. Dia cuma cancel, dia punya tarik balik, dia punya appeal on the rampasan of the disk, because they cannot win anyway. And why they want to prolong and tarik benda. Okay. Now instead, what do they say now? Bila sekarang dah tarik, benda tu dah jalan, this government also recognize that orang Islam ramai upset. Orang Islam banyak gusar. Gusar and worried that sekarang ni nama Allah yang kita sayang and kita semayang apa semua tu, benda tu boleh digunakan oleh agama-agama lain dengan cara yang kita tak setuju. Kita rasa benda tu tak betul. Okay? Jadi government understand that sentiments, and this is what the government has decided to do. They're going to decide now. Sekarang ni dah tarik balik yang tu. They now and tadi isu apa? Bercanggah kan keputusan Jemaah Menteri dengan custom punya rule, right? All the rules yang ada tu. Sekarang ni they have to make sure benda tu kena di-cure. Kalau tak cure, in future jadi lagi, nak kena rampas lagi sekali orang tu akan menang in mahkamah. Jadi satu kerajaan yang responsible, they have to reenact and buat balik satu holistic law yang tak conflict with each other, a holistic law yang adil dan mengambil kira sentimen dan sensitivity segala agama. Jadi ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang
agama Hindu, agama Sing yang also pernah pakai Allah. Jadi siapa yang boleh pakai Allah? Kalau bukan orang Islam saja, kalau ada agama-agama lain kena pakai Allah pun, under what circumstance, under what syarat, it cannot involve orang-orang Islam, for example. Jadi whatever they're going to come, they're going to draft this, they're going to speak to all the relevant people, termasuk orang Melayu Islam, termasuk orang Kristian. Dia akan bincang and come up with a draft, and this draft akan didiscuss di Jemaah Menteri with all the stakeholders, UMNO, Parlimen pun mungkin akan discuss dengan UMNO, dengan Amanah, dengan PKR, DAP, semua akan discuss. Bila discuss, dia akan persembahkan pada Agong, pada raja-raja. Raja-raja ni are the keepers of Islam in the country. Jadi benda-benda tu kena satisfy raja-raja pun, and raja-raja pun kena percaya yang benda tu boleh disetujui terima oleh orang Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, yang semua pun mungkin ada nak guna nama Allah ke macam mana ke. So therefore this is going back to the drawing board, so that we don't have a situation of ambiguity lagi dah. Tak ada situation where benda ni konflik dengan yang tu, dan konflik, undang-undang konflik, and you buat rampasan, you arrest people ke apakah, benda tu tak betul, and mahkamah kata benda tu tak betul. This is bad on the government, this is bad on kita punya judiciary and the law. Orang akan fitnah court macam-macam, orang fitnah AG macam-macam, orang akan fitnah Menteri Dalam Negeri macam, orang akan fitnah Perdana Menteri. This is not good, and this is what the government is seeking to do, and I fully support what the government did. I support the government withdrew the appeal on di rampasan of the CD tu. Memang tak boleh rampas pun, because the law does not support that. And now that they've done that, they are doing the extra mile now to redo the law, to make sure the law tu disetujui terima dan dipersetujui dengan semua orang, termasuk orang Melayu yang kata okey, law macam ni okey. Dan kita tak worry lagi dah, because banyak orang Islam percaya kalau orang kafir guna nama Allah tu disalahgunakan atau dihina, dia rasa dia berdosa, dan dia rasa Allah akan marah and bala akan turun. This also has got to be managed. It's a very thorny issue, isu yang berduri, and kena berjaga-jaga, because kalau buat tak tentu gaya, the races fight, and kerajaan tak aman, negara tak aman, kerajaan tak stabil, and last kali yang akan suffer kita semua. Kita berkelahi sesama kaum dan sesama agama. This is what KDN is doing to manage. This is what Cabinet is doing to manage. This is what PM is doing to manage. And Agong and the Kings also have an important role to be the check and balance. Jadi allow that to happen, and tak payah question and memfitnah and earn dosa by saying all kinds of things with regards to the government's withdrawal on the Allah punya appeal case. Okay, whatever Anwar kata, that this ruling and the withdrawal applies only to Sarawak saja, not other states. In fact, bukan Sarawak saja, it's only to that jail punya case tu saja. With regards to the disk saja, orang Sarawak lain tak ada bawa disk ataupun buku-buku lain yang ada nama Allah ke apakah, and none of that kena rampas and jadi court case. So there's no pain point. Jangan bagi ada pain point. Don't make a mountain out of a molehill. Kita aman, and tak ada siapa menggugat agama Islam atau menghina agama Islam, and I think the government is focused on more important things. Harmoni negara, kestabilan kerajaan, dan kemakmuran ekonomi kita. This is what we should focus on now. Assalamualaikum. I just can't stop lamenting on how in this country, Malaysia, special country, the Muslims are so perturbed that the God that they we pray to, that we worship, becomes so exclusive to us, that God ni kita punya, orang lain tak boleh ada God tu. At the same time, we say God is pencipta segalanya, the creator of the universe, the creator of everything, the creator of all things, which somewhat to the Muslims mostly doesn't include Christians or Jews or other people of other religion.
They have their own exclusive God apparently. Okay, so now sekarang ni what is the issue? Let's go down to the issue of why Muslims have a big problem kalau other people of other religion pakai, namely Christian kalau pakai the word Allah. Uh, the Sikh punya religion pun ada pakai nama Allah, but they are concerned. Okay, let's go for number one first. First things first, they are concerned that nama Allah ni masuk dalam publication, and then if it spread and people read and they see Allah, Baitul Mal, Solat, they will think that is a book of Islam, and therefore whatever expounded there they tend to follow, and takut lama-lama they terpedaya, they become they become fooled, they become con, and they end up following Christianity. That is the first. Okay, and that is quite a popular reason why Muslims banyak yang against the usage of kalimah Allah by other people of other religion. Okay, they are worried that their members, the members of the Muslim society can be reduced, will be reduced, and less ummah, and therefore kalau berkurangnya orang Islam, maknanya lagi lemah lah jadi Islam. This is their measure. Their measure is not quality of Muslims now. Okay, how good the Muslims understand the Quran, the virtues they maintain, dia tak buat benda-benda haram dan kufur, dia tak syirik. Itu semua tak penting. Yang penting berapa ramai orang Islam. Ni mentality kebanyakan Muslim ummah dalam country ni. Jadi kalau lagi ramai orang masuk Islam, they get excited. Very excited. Tapi orang tu masuk Islam tu jadi Islam macam mana? Jadi tukang sakau ke, rogol anak ke, isap dadah ke, bosia ke, whatever lah, ataupun jadi lebay yang divisive dan sebar agama palsu, satanik punya teachings. Itu semua tak kisah. Janji nama dia Islam, ada nama Arab sikit, bungkui kepala dengan tuala ke, as many of those, maknanya kuatlah Islam tu, and therefore they are in good state. This is what a lot of these Muslims they believe. Jadi dia takut. Dia takut bila nama Allah tu yang dia rasa patut eksklusif pada mereka, they feel that it cannot be used by people of other religion. Kita punya saja Allah ni. Orang kalau pakai nanti terconfuse. Anak-anak muda kita, even orang tua-tua, baca buku salib, rupa-rupanya terikut agama Kristian. Okay, now let's go to the point lah. Sekarang ni, just one question. Quran pun, siapa yang baca dan kaji dan faham apa ayat Quran? Most Muslims baca, menyanyi saja. Menyanyi lagu tu tak reti apa pun benda tu sebut. Most Muslims, they don't understand what it is. They can read lagi fasih pada orang Arab pun, tapi they don't understand apa pun. Jadi, berapa orang Melayu Muslim yang bother to even read and kaji? Itu first question. Secondly, kalau katakanlah benda tu ajaran Kristian, dalam tu dia pakai nama Allah, solat semua, tapi dia kata berbuat baik, hormat mak bapak, tolong orang miskin, tolong anak yatim, jadi adil, mendamaikan orang, sedar, bersyukur apa yang Allah bagi kita. Allah tu bukan Allah dia lah, semua. So, kalau ikut tu, jadi Kristian bukankah itu juga ajaran Islam? Bukankah Allah suruh kita buat yang tu? Jadi dalam agama Kristian, agama Hindu, agama Buddhis, agama Judaism, tak adakah ajaran-ajaran semua tu? Ajaran-ajaran yang baik-baik yang Allah suruh. Jadi kalau dia orang buat tu, bukankah itu Islamik? Bukankah itu yang Allah nak? Jadi kalau dia sebut dalam buku dia, Allah suruh buat benda ni, Allah suruh buat benda tu, salah ke apa yang sebut tu? Apa yang dia baca tu, walaupun benda tu Bible ataupun Christian punya publication, salah ke kalau kita baca, kita ikut yang tu? Allah marah ke? Kita jadi syirik ke kalau kita ikut memang suruhan Allah yang also feature dalam kitab-kitab lain? Kitab-kitab lain pun ajak semua. Mana kitab mana kata you should lie? Semua kata you should speak the truth. You should be honest. You should be kind. You should be compassionate. Semua, all these virtues are all in these books. Jadi kalau dia pakai nama Allah, dia sembah Allah, apa salah dia? Okay?
Bukankah Allah tu yang maha besar juga? Okey. Jadi kalau katakan I kata Tuhan I tu yang I percaya apa dia, I kata itu yang maha besar, ya Allah. Kalau katakan depa percaya Jesus dia panggil yang tu ya Allah. Ya, itu paling besar pada dia. Jadi kalau nak pakai perkataan Arab, dia ada kata perkataan Arab, dia kata yang maha besar tu Isa tu. Kalau orang Sikh, patung dia ke apa-apa Tuhan dia kata yang tu ya Allah. Orang Hindu, dia nak panggil salah satu Tuhan dia, ya Allah. Dia panggil yang tu. Buddhis, ada dia punya patung ke apa kan, dia panggil yang tu, ya Allah. Jadi kalau dia pakai perkataan Arab tu, dia kata itu yang maha besar, dia bohong ke? Itu bagi dia yang maha besar. Siapa yang percaya agama dia, Tuhan dia tu, yang bukan sama dengan Tuhan kita, bagi dia yang tu maha besar. So, apa salahnya kalau dia pakai perkataan Arab, dia kata yang maha besar Tuhan dia. Doesn't mean itu jadi Tuhan kita kan? Sama macam kita kata ya Allah, doesn't mean Tuhan kita tu dia terima sebagai Tuhan dia. Walaupun kita kata ya Allah, Allah tu creator of all things, cipta depa-depa semua. Allah cipta all the orang kafir semua pun, semua Allah cipta juga. Tapi bila depa sembah Allah tu, kita marah. Bila mereka sembah benda-benda bukan, mereka tak pakai Allah, mereka kata Nabi Isa ke apakah, kita kata mereka salah. Tapi bila dia sembah Allah, ataupun dia sebut Allah, ataupun dia mean that God yang macam kita punya God tu, kita marah dia pakai. Kita punyalah bising. Okay? Pasal apa kita kata dia sembahyang cara lain, and dia pakai tak betul. So, apa yang tak betul dia pakai tu? Dia tak sembahyang, dia tak worship sama macam kita. Dia guna Allah tu, dia salah guna. Jadi Muslims banyak take it upon themselves. Dia rasa dia responsible dan dia bertanggungjawab dan dia berdosa kalau orang menggunakan nama Allah tu salah tempat dia. Dia rasa itu salah, itu tugas dia. Tapi yang pelik dia marahlah kalau Allah punya perkataan tu masuk dalam CD ataupun Quran, Bible ke, dia marah kalau Kristian pakai, kalau agama Sikh pakai, marah pasal dia kata salah guna. Sedangkan dia guna tu untuk worship and buat benda-benda baik. Itu benda beribadat. Tapi bila Muslim around the world yang guna nama Allah, sembelih orang innocent, sembelih budak, sembelih perempuan yang tak buat bersalah, Allahu Akbar. Tak ada pula orang report polis and bawa ke mahkamah kata tak boleh bagi dia pakai perkataan Allah. Orang buat ajaran sesat. Orang guna Allah nak defend kleptokrat. Orang guna nama Allah tu macam-macam benda. Bom, suicide bomber pun pakai Allah. Allahu Akbar, bunuh innocent people. Tak ada pula orang Islam marah. Kata, mana boleh dia pakai Allah macam ni, kena ban dia from cakap pakai Allah. Blame the government kalau government allow dia sebut nama Allah tu. So, yang tu abuse Allah tu, itu okey. Tapi kalau non-Muslims pakai dalam kitab-kitab mereka Allah and mereka worship and mereka ikut ajaran yang the good virtues of their religion, yang tu kita ada masalah. Kita masalah dia. Jadi, kalau orang Islam ni, dia very focus and very aspiration dia nak mengembangkan sangat Islam. Kalau orang agama lain, dia semayang Tuhan lain dan dia ikut-ikutan lain tak sama macam kita. Jadi, kita pun gusar, kita pun kalau boleh nak bagi dia sembah Tuhan kita dan ikut pahaman and kepercayaan kita supaya kita ramaikan ummah. Right? This is what aspiration of most Muslims, right? Tapi kalau bisa kata orang agama lain tu, dia dah sembah, dia worship Allah. Allah tu sama. Because our Allah and dia Allah is one. Itu Allah kata dalam surah Al-Ankabut 29-46. Bagi tahu mereka yang Allah dia dan Allah kita adalah satu. Dan pada Allah itulah kita dah sujud. Okay? Jadi, kalau dia dah sembahyang pada Tuhan yang betul, tapi mungkin cara dia tak betul, but it is a good start kan? Dia at least dah sembahyang pada Tuhan yang betul. Jadi, the next part is maybe you nak tunjuk dia lah apa cara yang worship yang you rasa betul. Jadi, it's already halfway there. Jadi, pasal halfway there tu, you marah.
Tak boleh. Dia tak boleh halfway. Kalau dia halfway dan dia kena panggil tuan, dia kena sembah tuan lain. Itu kan logical dia. So therefore first one, you takut orang confused and orang Islam terkeluar Islam pasal baca bahan-bahan agama lain yang mengandungi perkataan Allah. Jadi yang tu, kalau government take steps where kalau lain-lain agama dia nak pakai perkataan Arab yang orang Islam pakai kata dia punya tu, dia kena state yang tu bukan untuk orang Islam, ini bukan Quran, whatever. So this is what I think the Madagascar government is doing and they're going to present to the king. Okay? Jadi, tapi the point is, Ya Allah, Allah is an Arabic word. Okay? And memang dalam Quran, pasal Quran dalam bahasa Arab. Tapi, for Melayu, nak proclaim that word tu dia punya, yang maha besar. Kenapa dia tak boleh panggil yang maha besar? Kenapa dia kena panggil Allah? Allah is an Arab word. Dia Melayu. Dia patut panggil yang maha besar. Okay? So, kalau orang Inggeris, dia kata the greatest one lah. Kan? Jadi, kenapa kalau dia boleh pakai bahasa Arab, pasal apa orang kaum-kaum lain, agama lain tak boleh pakai bahasa Arab? Orang Arab tak marah pun. Orang Arab tak marah pun kalau Kristian ke siapakah menggunakan bahasa Arab. Dia panggil Tuhan dia Allah. Suka hati dia lah pasal memang Tuhan tu paling besar bagi dia. So, apa isu dia? So, you takut, nombor satu, you takut umat kita terkeluar Islam. Tak apa. There can be safeguard on that to make sure that benda tu tak berlaku dan orang Islam pun tak mengamuk. Okay, that's one. Next thing is that kita takut dia salah guna tu. Salah guna tu ada cerita dah. Macam-macam Muslim salah guna nama Allah tu. Desecrate the name of Allah. Pakai nama Islam, fitnah agama Islam. Pasal apa tak marah yang tu? Isn't that the hypocrisy of orang Melayu kita? You kata tak marah kalau kaum lain pakai nama Allah tu untuk ibadah dia orang. Tapi orang Islam yang nama Islam guna untuk buat benda-benda hina, benda-benda yang membunuh, yang benda pakai Allah, itu kita okey. Tak pula rasa berdosa bila Allah orang pakai nama Allah macam tu. So fikir-fikirkanlah. Dua aspek ni is very important. And I punya soalan ni pada orang-orang Islam ni. Apa dia? Apa masalah kita ni? Kita worried about what? Kita ikut kitab mana, ajaran mana yang kata tak boleh guna. And dia tukar tu pasal dia ada muslihat untuk menipukan. Government kita sekarang ni is government majority Islam. Kita punya Perdana Menteri and most jemaah menteri pun orang Islam. So therefore, they are in control of the police, all the enforcement agencies, publication. Jadi dia boleh control semua tu to make sure tak ada attempt memperdayakan orang Islam untuk termasuk agama lain, which I think is preposterous anyway. Tapi tak apalah, banyak orang Melayu percaya tu, biarlah. Dia boleh kawal tu, dia boleh prevent that from happening. And kalau berlaku pun akan ada undang-undang, kalau dia sebarkan agama dia pada orang Islam, it is a jailable offence. You can go to jail for that. So I think that law is going to be there. Semua tu akan ada in the whole thing that's going to be presented to the Agong. So I think that's what the Madani government is going to do. And they are going to make sure that benda ni akan memuaskan hati dan put to allay kegusaran orang-orang Islam memandangkan Jill Island punya disk dah dikembalikan kepada Jill Island balik. Rampasan tu ditakrifkan oleh mahkamah tak sah sebab ada percanggahan antara undang-undang yang digunakan oleh custom dengan keputusan Jemaah Menteri pada tahun 1986. Jadi bila bercanggah, jadi percanggahan tu patut benefit orang macam Jill tu, bukan pasal dia bukan yang menggubalkan that law. Yang mengubahkan kerajaan. Jadi kerajaan cannot get their way pasal dia yang buat conflicting. Jadi bila dah buat conflicting, itulah sekarang ni Kerajaan Madani kena buat balik, redo everything to make sure lepas ni undang-undang custom apply consistent dengan decision of the Jemaah Menteri. And based on the current times, timely lah review semua sekali. Tukar yang tu, tukar yang ni, make sure semua consistent, seragam supaya next time
Kalau kerajaan Madani rampas something ataupun benda-benda tu, they detect ada attempt untuk proselytize and bagi orang Muslim murtad masuk agama lain, when they confiscate ataupun dia rampas, tak ada lagi isu macam Jil Island where they can go to court and declare ada pencanggahan. Lepas tu court rule in their favor, bagi balik dia punya buy material and they can sebar pada orang-orang Muslim, agama-agama dia. Menggunakan nama Allah dan memperdayakan seperti yang orang allege lah, kan? Jadi this is what the government is doing. So kenapa kita tak mau support? Baguslah kan apa government nak buat sekarang ni, right? Because supaya tak ada lagi situasi where orang macam Jade Island ni dia boleh menang kat court case dia. Kalau government do this law properly, the law cannot be challenged anymore. Whatever the government does to stop spreading, proselytizing Muslims into masuk agama lain, will be effective. Orang tak boleh menang kat court lagi dah. Itu nombor satu. Nombor dua, siapa yang dah boleh guna pergi pakai, dia pakai untuk agama dia, what is our problem? Kita tak responsible on sama ada dia sembah Allah tu cara betul atau tak. Nothing to do with us. Kita jaga kita sendiri, jaga kubur masing-masing. What we do in this life, we are accountable to our Almighty. Almighty kita. And kalau English panggil Almighty lah. Kalau orang Melayu panggil apa ni, yang maha berkuasa, yang maha besar. Arab panggil Allah. Tapi kita tak malu, kita kata Allah tu kita boleh pakai, kata Arab tu. Orang lain tak boleh pakai kata Arab tu, Allah tu. Dia tak boleh panggil dia punya maha besar tu. Semua orang main Tuhan, dia kata itulah maha besar. Pasal tu dia ambil Tuhan dia sebagai Tuhan. Okey? Tak sepatutnya sama Tuhan kita, tapi dia kata yang tu Tuhan dia. Jadi kalau itu maha besar, apa salahnya dia pun pakai perkataan Arab tu, dia panggil yang tu Allah. Itu dia punya Allah lah. Ini kita punya Allah. Tapi kita punya fahaman, semua punya orang punya Allah is sama. Pasal Allah lah yang create mereka semua. Walaupun mereka reject Allah kita yang create mereka, tapi Allah tu tetap Tuhan pada mereka. Jadi pasal itulah Allah kata dalam surah Al-Ankabut, okay, janganlah kamu bertelingkah dengan orang-orang yang kitab-kitab lain tu, people of the earlier scriptures, Yahudi, Kristian, Sabian, semua tu lain-lain agama, melainkan dengan cara yang terbaik, cara aman. Kalau nak disagree pun cara elok disagree, melainkan kalau orang agama lain tu dia hostile pada kita, dia menyakitkan kita, dia mencedera kita, dia attack, dia serang kita, ataupun dia kurang hajar pada kita, jadi kita tak payah respond, disagree dengan dia nicely. We can disagree dengan dia equal punya hostility, sebab orang macam tu bukan dia cari aman. Jadi kita tak perlu aman, kita kena protect ourselves. Itu Allah punya ayat yang tu. Tapi all that saying, Allah continue ayat tu, tetapi bagi tahu pada mereka, itu Allah perintah kita bagi tahu, yang sesungguhnya kita percaya apa yang telah diwahyukan kepada kami, pada kita. So apa yang Allah dah tunjuk pada kita, petunjuk kita dapat pada Allah, kita percaya. Dan Allah juga kata kita juga percaya petunjuk yang telah diberi kepadamu, pada orang-orang agama lain tu. Kita juga kena percaya itu, pakai apa petunjuk yang Allah bagi pada mereka is also from Allah. Kita kena percaya benda sama. Whatever petunjuk yang Allah bagi pada mereka dan Allah bagi petunjuk pada kita is the same petunjuk. Tapi apa kita praktikkan, itu yang berbeza. Orang Islam praktik cara lain, orang Kristian praktik cara lain, orang Hindu praktik cara lain, orang Buddhis praktik cara lain. Dia dapat petunjuk sama, tapi dia mungkin ikut betul-betul ke ataupun tak. Kita orang Islam, kita kata kita ikut betul, kita katalah. Tapi cuma you tengok berapa jenis orang Islam yang ada sini. Macam-macam punya puak-puak, macam-macam mazhab. Tapi kalau petunjuk satu, macam mana boleh macam-macam mazhab dan macam-macam punya fahaman. Fahaman sesat pun banyak. Okey? Jadi kalau dalam kita punya agama pun, orang Islam pun banyak sesat-sesat, fahaman sesat, faham tak betul, kita pun tak boleh agree. Jadi kita tak boleh expect dalam agama lain pun sama, ikut macam kita juga. Kita tu dia ikut mana satu? Dia nak ikut mana yang ekstrim ke, yang moderate ke, yang liberal ke? So, jadi tapi semua orang punya Allah is Allah kan?
Yang mana yang hardliner dia kata Allah, yang liberal pun kata Allah, yang orang yang sikit lagi nak murtad tapi tak murtad pun dia masih kata Allah is Tuhan dia. Jadi uh, I don't think Allah kata dia tu eksklusif pada mana-mana kaum, mana-mana suku. Tak ada. There's no such things. Okay, so I think I've addressed both issues lah. Satu, memperdayakan orang Muslim yang that one masuk agama lain, itu government will address that. Tapi kita nak get oversensitive, Allah diguna salah tempat pakai, kita pun pakai Allah tu betul ke tak pun. Itu pun satu lagi persoalan. Jadi tak payah jadi hipokrit lah. Kita tak setuju agama lain guna untuk ibadah dia, tapi orang Islam pakai Allah in vain untuk benda-benda yang keji, yang tu kita tak apa. Kita okey. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.